হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता আজকের हूँ। একটা বিশেষ দিন। आज एक विशेष दिन है আজকের দিনটা আমরা যেইভাবে উদযাপন করতে চাইছি তার একটা উদ্দেশ্য আছে। और आज का ये दिन जो हम लोग बिताना चाहते हैं इसका एक उद्देश्य है। আমরা প্রভু যিশুর আগমনকে আজকের থেকে শুরু করতে চাইছি। और प्रभु यीशु मसीह का जो आने वाला है वो हम लोग पहले से शुरू करना चाहते हैं। আর আমরা জানি আমরা আজকের এই রবিবার থেকে 4টি সপ্তাহ আমরা এক এক করে মোমবাতি জ্বালাতে থাকবো। और आज से लेके हर एक सप्ताह रविवार को हम लोग एक एक करके एक मोमबत्ती जलाएंगे। মোমবাতি জ্বালানোর কারণ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন সেই আহ্বানটাকে বুঝি। और मोमबत्ती इसके लिए हम लोग जलाएंगे क्योंकि हम लोग का बुलावट जो है वो लोग हम समझ सके। একটা মোমবাতি আজকের প্রথম ক্যান্ডেল বা প্রথম মোমবাতি যেটা জ্বালাবো সেইটা হচ্ছে উদ্দেশ্য এটা যে আমরা আর এক সপ্তাহের জন্য সেই আগমন করব জ্যোতির। और हम लोग एक मोमबत्ती जलाएंगे और इसका उद्देश्य एक ही रहेगा जो हम लोग का जो ज्योति है वो आने वाला है। আমরা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছি हम लोग अंधकार में है বা অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম, या फिर अंधकार में हम लोग थे पहले। সেই জ্যোতির পরিকল্পনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের পরিকল্পনা और प्रभु यीशु का परिकल्पना वो ज्योति का लेकर परिकल्पना তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন আর তিনি আমাদের জীবন থেকে অন্ধকারকে দূর করেছিলেন। और वो पृथ्वी पे या धरती पे आया था, हम लोग के जीवन से वो अंधकार को हटा दिया था। আর আমরা প্রথম মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা আমাদের হৃদয় কোথায় আছে সেইটাকে আমরা প্রস্তুতি নেবা। और पहला मोमबत्ती जला के कैंडल जला के हम लोग को देखना चाहिए हम लोग का हृदय कहाँ है या फिर प्रस्तुत रहना चाहिए। আমাদের আপনার হৃদয় কোথায়? आपका हृदय कहाँ? প্রভু যিশুর আগমনকে কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন? और प्रभु यीशु का जो बुलावट है आपने क्या एक्सेप्ट किया है? তার জন্ম বা তার যে পরিকল্পনা আপনার জীবনে কি আছে? और उसका जो जन्म लिया था उसका परिकल्पना आपका जीवन में है? আপনি কি জানেন সেই মোমবাতি আপনাকে আসলে উদ্দেশ্য করছে যে আপনি তার জন্মটাকে এখন থেকে প্রিপারেশন নিন বা প্রস্তুতি নিন। और मोमबत्ती जला के हम लोग ये कहने का कोशिश करते हैं उसका जो जन्म होने वाला है उससे पहले से आप उसका प्रस्तुति लीजिए। বিশেষ করে আপনি এইটা মনে করবেন না যে প্রভু যিশু 2000 বছর আগে বা 2026 বছর বা 23 বছর বা 22 বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছে। ये मत सोचिए प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया, या फिर ये सोचिएगा मत जे 2022 या 23 या 24 या 25 में पहले प्रभु यीशु ने जन्म लिया, ये मत सोचिए। কিন্তু এইটার দিকে দৃষ্টিপাত করুন लेकिन इसमें गौर कीजिए যে প্রভু যিশু আপনার হৃদয় জন্মগ্রহণ করতে পারেন। जे यीशु मसीह आपका हृदय में जन्म ले सकता है। এই প্রথম ক্যান্ডেল আপনাকে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। ये पहला कैंडल आपको सहायता करेगा प्रस्तुत होने के लिए। প্রকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় 20 পদে কি বলছে জানেন? और उसका प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 20 क्या कहता है मालूम है? দেখো আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও করাঘাত করিতেছি, কেউ যদি আমার রব শুনে দ্বার খুলিয়া দেয় তার সঙ্গে ভোজন পান করিব। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूँ और खटखटा रहा हूँ, कोई भी अगर मेरा अगर आवाज को सुनता है द्वार खोल देता है मैं उसके साथ भोजन करूंगा। আপনি কি প্রস্তুত আপনার হৃদয়ে প্রভু যিশুকে জন্ম দেওয়ার জন্য? आप क्या तैयार है प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म लेने के लिए? তাহলে আপনি প্রস্তুতি নিন। अगर प्रस्तुत नहीं है तो प्रस्तुति लीजिए। আপনি এই 4 সপ্তাহকে গুরুত্বভাবে নিন। और ये जो 4 हफ्ता जो है वो महत्वपूर्ण लेके आप कोशिश कीजिए। আপনি চেষ্টা করুন বা আমরা চেষ্টা করি যাতে প্রভু যিশুকে আমরা ভেতরে প্রবেশ করাতে পারি। आप कोशिश कीजिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे या प्रभु यीशु को हम लोग का जीवन में स्थापित करने के लिए, जन्म लेने के लिए। যেই রকম মোমবাতি প্রথম মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্ধকারকে সরানোর চেষ্টা, সেই রকম প্রভু যিশুকে প্রথম আহ্বানে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারকে সরাতে চেষ্টা করি। पहला मोमबत्ती हम लोग जला के अंधकार को भगाने का कोशिश जैसे करते हैं वैसे ही प्रभु यीशु को हम लोग का जीवन में जन्म लेके हम लोग का जीवन का जो अंधकार है उसको हटाने का कोशिश करेंगे। আমেন आमीन আমেন। आमीन। আসি এই সময় আমরা ক্যান্ডেল জ্বালাবো आइए इस वक्त हम लोग कैंडल जलाएंगे আর সাথে আমরা একটা সুন্দর গানের মধ্যে দিয়ে যাব। और उसके संग संग एक सुंदर गाना में हम लोग जाएंगे। এই গানটা আমরা 4 বার গাইবো। और ये गाना हम लोग 4 बार गाएंगे। প্রথমে আমরা দাঁড়িয়ে শুনবো, पहले हम लोग खड़ा होकर सुनेंगे, দ্বিতীয়বার আমরা ক্যান্ডেল জ্বালাবো তখন গান করা হবে, और दूसरा बार जब हम लोग कैंडल जलाएंगे उसके बाद हम लोग गाएंगे, उसका संग संग गाएंगे। 3 নম্বর আমরা আবার গানটা শুনবো, 3 नंबर जो है वो फिर से हम लोग सुनेंगे, এবং 4 নম্বর যখন গানটা হবে और चौथा बार जब वो गाना गाएंगे हम लोग আমরা সমবেতভাবে যতজন আপনারা আছেন একসঙ্গে আমরা
গানটা করব। हम लोग हर एक मिल के गाएंगे। आप लोग जितने जन भी है हम लोग एक साथ मिल के गाएंगे। আমেন। आमीन। আজকে আমরা প্রস্তুতি নিই। आइए हम लोग तैयारी लेते हैं। তাহলে আসি আমরা সেই গানের মধ্যে দিয়ে আজকের প্রথম ক্যান্ডেল, প্রথম মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রভু যিশুর আহ্বানকে আমরা ঘোষণা করি বা শুরু করি। আমরা একটা জানা গান করছি যার বাংলা অনুবাদে করব, যেটা ইংলিশে আছে সাইলেন্ট নাইট, যার বাংলা অনুবাদে আমরা গানটা করছি। নীরব রাত, পূর্ণ রাত, আধারে রোশনি পায়, ঘরে দীপ ঘুমান মাতা চোখি দেন, ঘুমান দিতে শান্তিতে স্বর্গে শান্তি। এই সময় আমরা মোমবাতি জ্বালাবো এবং গানটা গাইবো সাথে। আধারে রোশনি পায়, ঘরে দীপ এক শিশুকে পায়, ঘুমান মাতা চোখি দেন, ঘুমান দিতে শান্তিতে স্বর্গে শান্তি। সুন্দর গান। আমরা আরেকবার ভালো করে শুনি সবাই, যাতে আমরা মিলিতভাবে সেই গানটা করতে পারি। নীরব রাত, পূর্ণ রাত, আধারে রোশনি পায়, ঘরে দীপ এক শিশুকে পায়, ঘুমান মাতা চোখি দেন, ঘুমান দিতে শান্তিতে স্বর্গে শান্তি। এইবার আমরা যতজন আছি একসঙ্গে আমরা গানটা করব। সবাই মুখ খুলে আমরা একসঙ্গে এই সুন্দর গানটি করি, ঠিক আছে? নীরব রাত, পূর্ণ রাত, আধারে রোশনি পায়, ঘরে দীপ এক শিশু সন্তান, ঘুমান মাতা চোখি দেন, ঘুমান দিতে শান্তিতে স্বর্গে শান্তি। তো আমরা যেরকম দেখলাম আপনার হৃদয় কোথায়, तो हम लोग जैसा देखे हैं आपका हृदय कहाँ है। আজকের বিষয়টাই হচ্ছে আপনার হৃদয় কোথায়। आज का जो विषय है वो है आपका हृदय कहाँ है। কারণ আপনি যেই মতন আপনার হৃদয়কে যেই স্থানে রাখবেন সেই কাজে আপনি সঠিকভাবে করবেন। जहाँ पर आप अपने हृदय को लगाएंगे उसी प्रकार से आप काम को सटीक कर सकेंगे। যেই রকম আমরা বলছিলাম আজকে যে আহ্বানের দিন বা আহ্বানের সপ্তাহ শুরু হলো, जैसे हम लोग जिस प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं जब बुलावट का वक्त शुरू हुआ, आह्वान का वक्त, প্রভু যিশু এসেছেন আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। और प्रभु यीशु आया इस धरती पे अंधकार से छुटकारा देने के लिए। যখন আমরা অন্ধকারকে দূরে রেখে বা প্রভু যিশুকে আহ্বান করে আমাদের হৃদয় থেকে অন্ধকারকে সরাবার প্রস্তুতি নিই, जब हम लोग अंधकार को दूर हटा के और प्रभु यीशु को हम लोग का हृदय में स्थापित करके जब अंधकार को हटा के प्रभु यीशु की तरह हम लोग उठते हैं, প্রস্তুতি নিই, प्रस्तुत होते हैं, সেই সময় আমরা কিন্তু প্রভু যিশুর প্রতি আমাদের হৃদয়কে স্থাপন করি। और इसी प्रकार से हम लोग का हृदय स्थापित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। আর তিনি আমাদেরকে আমাদের কার্য অনুসারে পুরস্কৃত মানে গিফট দিতে চায়, পুরস্কার দিতে চান। और हम लोग का काम के द्वारा प्रभु यीशु हम लोग को उपहार देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है। ঈশ্বর পুরস্কার দাতা।
और परमेश्वर पुरस्कार देने वाला परमेश्वर है। হিব্রিয় যদি 11:6 দেখি, इब्रानियों उसका 11:6 अगर देखते हैं, কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কারোর সাধ্য নয়। विश्वास अगर नहीं करते तो आप उसका संतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं है। কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने निकट होता है, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, उसका विश्वास करना बहुत ही जरूरी है कि या कि परमेश्वर है। এবং দল যারা তাহার অন্বেষণ করে और जो दल जो उसका अन्वेषण करता है, তিনি তাহাদের পুরস্কার দাতা। और वो उन लोग को पुरस्कार देने वाला परमेश्वर है। ঈশ্বর আমাদেরকে পুরস্কৃত করতে ভালোবাসেন। और परमेश्वर हम लोग को पुरस्कृत करने में प्रेम करते हैं, देने में अच्छा लगता है उनको। যখন আমরা প্রেমের সাথে তাহার উপস্থিতি, তাহার ইচ্ছা এবং তাহার পথে চলি, जब प्रेम के द्वारा उसका इच्छा के द्वारा हम लोग उसका रास्ता पे चलते हैं, তাহার উপস্থিতির মাধ্যমে তার রাস্তায় চলি उसका उपस्थिति लेके उसका रास्ता में चलते हैं, এবং তার রাস্তাকে খুঁজি, और उसका रास्ता को खोजते हैं, তার রাস্তার দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে, তার পরিকল্পনার দিকে যখন আমাদের লক্ষ্য থাকে, जब हम लोग देखते हैं उसका रास्ता को, उसका परिकल्पना को अगर देखते हैं, একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, एक चीज हम लोग को समझना चाहिए, পরিত্রাণ পেয়ে যিশুকে বিশ্বাস করাটাই যথেষ্ট নয়। ये काफी नहीं है। हम लोग को परित्राण मिल चुका है, परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ये काफी नहीं है। আমরা অনেকেই বলি আমরা যিশুকে জানি, हम लोग सब बहुत से आदमी बोलते हैं हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानते हैं, আমি বাক্য জানি, मुझे वचन अच्छे से आता है, আমি চার্চের সঙ্গে যুক্ত আছি, मैं मंडली में एक जगह में हूँ, मैं मंडली के साथ मिल के काम करता हूँ, এটাই যথেষ্ট নয়। ये काफी नहीं है। আপনি কি প্রভুর পরিকল্পনা অনুসারে রাস্তায় চলেন? आप क्या परमेश्वर यीशु मसीह का जो परिकल्पना है उसका रास्ता पे चलते हैं? আপনি কি প্রেমের সাথে তার রাস্তায় চলেন? प्रेम के स्वरूप उसका रास्ता में चलते हैं? তার উপস্থিতির মাধ্যমে তার রাস্তায় চলেন? उसका उपस्थिति के सामने लेके, उसका उपस्थिति लेके उसका रास्ता में चलते हैं? তার ইচ্ছা এবং তার পথকে কি আপনি খোঁজেন? उसका इच्छा, उसका रास्ता आप खोजते हैं क्या? যখন আপনি এই মতন করেন, जब इसी प्रकार से करते हैं, যখন আপনি এই মতন করেন, इसी प्रकार से करते हैं, তিনি ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেন अच्छा काम के लिए पुरस्कार देता है, এবং তিনি ভালো সেবা কার্যকে পুরস্কৃত করেন। और जो भी सेवा काम करता है उन लोग को भी पुरस्कार देता है। আমাদের ধারণা যে স্বর্গরাজ্যে গেলে আমরা পুরস্কৃত পাই, हम लोग का सोच ऐसा है, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तब हम लोग का पुरस्कार मिलेगा, যার জন্য আমরা মনে করি যে এখন ভালো কাজ জমাতে থাকি, কারণ স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবো। और इसलिए हम लोग का ऐसा भी सोच है जो अच्छा काम क्या करेंगे, हम लोग जमा के रखेंगे, स्वर्ग में जाके उसको पुरस्कार मिलेगा। এখন আমরা কষ্টে থাকবো, अभी हम लोग को तकलीफ में रहेंगे, ঈশ্বরের নামে তো অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে, परमेश्वर का नाम में बहुत सा तकलीफ हम लोग को मिलेगा, আমরা দুঃখে থাকবো, हम लोग को दुख में रहना पड़ेगा, আমরা সেই ব্যথা বেদনায় থাকবো, हाँ तकलीफ में रहना पड़ेगा उस जीवन में, আমাদের জীবনে অনেক কষ্ট থাকবে, हम लोग का जीवन में बहुत सारी कठिनाई रहेगा, কারণ আমরা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते কারণ हैं, আমরা इसलिए ধার্মিকতা পথে চলি, क्योंकि हम लोग का धार्मिकता रास्ता में কারণ चलते আমরা हैं, বাক্যের মধ্যে দিয়ে চলি। हम लोग वचन के द्वारा चलते हैं। না 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 প্রিয় ভাই বোন, नहीं 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 मेरा प्रिय भाई बहन, আপনার ধারণা ভুল। आपका जो सोच है वो गलत है। আপনি সেই স্বর্গে গেলে পুরস্কৃত হবেন তা নয়, सिर्फ स्वर्ग में जाके आपको उपहार मिलेगा ऐसा नहीं है। স্বর্গ আপনার জন্য বানানো হচ্ছে, स्वर्ग आपके लिए तैयार किया जा रहा है, সেখানে অনন্ত শান্তি রয়েছে, उधर अनंत शांति मिलेगा, সেখানে খিদে থাকবে না, তৃষ্ণা থাকবে না, চোখের জল থাকবে না, ব্যথা বেদনা থাকবে না, उधर आंसू नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। কিন্তু পুরস্কার আপনি এখনই যখন প্রভুর পথে চলেন তখনই আপনি পুরস্কৃত হন। जब पुरस्कार आपको मिलेगा, जब आप यीशु मसीह का रास्ता पे चलते हैं तब आपको पुरस्कार मिलेगा। আপনার ভালো কাজের জন্য আপনাকে পুরস্কৃত এখনই করা হবে, आपका अच्छा काम के लिए आपको पुरस्कार अभी के अभी मिलेगा। আপনার ভালো কাজের জন্য আপনার ব্যক্তিগত জীবনকে এখনই পুরস্কৃত করা হবে। आपका अच्छा काम के लिए आपका प्राइवेट जीवन को अभी के अभी आपको पुरस्कार मिलेगा। প্রথম করিন্থীয় তার 3 অধ্যায় 8 আর 9 পদ বলছে, पहला करंथियों उसका 3 अध्याय 8 और 9 ऐसा बात बोल रहा है, আর রোপক এবং সেচক উভয় এক, जो बोते हैं और जो काटते दोनों एक है, যে বনে যে কাটে দুজনে একই, এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম
সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে। जो जैसा बोता है वो सही कटता है, जिसको जैसा मिलेगा, जिसको जो करेगा उसको ऐसा ही मिलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। সে সেরকমই বেতন পাবে। वो उसको उसा ही काम का द्वारा वेतन मिलेगा। স্যালারি, सैलरी আমাদের ইনকাম, আমাদের ব্লেসিং। हम लोग का ब्लेसिंग है, हम लोग का सैलरी है। কারণ আমরা ঈশ্বরের সহকার্যকারী। क्यों? हम लोग परमेश्वर का काम के लिए, राज्य के लिए उसके काम का कामकारी है। হালেলুয়া। हालेलुया। তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, ঈশ্বরের গাঁথনি। हम लोग है, आप है परमेश्वर का क्षेत्र और उसका जो है मूल्यवान चीज। একটা বিষয় বুঝতে হবে, एक चीज आपको समझना चाहिए, আমরা ভালো কাজের দ্বারা সুরক্ষিত নয়। हम लोग अच्छा काम के द्वारा सुरक्षा नहीं है। এটি ঈশ্বরের কৃপা, यह परमेश्वर का कृपा है, এটা ঈশ্বরের গিফট। यह परमेश्वर का उपहार है। কিন্তু আমরা ভালো কাজের জন্য সুরক্ষিত। लेकिन हम लोग अच्छा काम करते हैं इसलिए हम लोग का सुरक्षा मिला। ভালো কাজের জন্যই সুরক্ষিত আছি, যাতে ভালো কাজ করতে পারি, তার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে সুরক্ষিত রেখেছে। अच्छा काम करने के लिए हम लोग को सुरक्षा रखा गया कि हम लोग अच्छा काम कर सके। আর সেই ভালো কাজ করার জন্য যখন সুরক্ষিত, একদম সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ভালো আছি, কারণ যাতে আমরা ভালো কাজ করতে পারি, আর সেই ভালো কাজ করার দরুন ঈশ্বর আমাদেরকে পুরস্কার দেন। और हम लोग का तबीयत बहुत अच्छा है, हम लोग का परमेश्वर का अच्छा रखा इसलिए या कि हम लोग अच्छा काम कर सके और अच्छा काम के द्वारा हम लोग का उपहार मिल सके। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি দেখি এফিসিয়ান্স, इफिसियों का এফিসিও তার 2 অধ্যায় 8 থেকে 10, 2 का 8 से लेके 10 पद, সেখানে কিরকম বলছে, उधर कैसा लिखा हुआ है? কেন অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছো। अनुग्रह विश्वास के द्वारा तुम लोग का परित्राण मिला है। তোমরা অনুগ্রহ এবং বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছো। अनुग्रह विश्वास के द्वारा तुम लोग का परित्राण मिला है। এবং এইটা তোমাদের দ্বারা হয় নাই, और ये हम लोग के द्वारा नहीं हुआ, आप लोग के द्वारा नहीं हुआ। এটা আমাদের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা হয় নাই। ये हम लोग के द्वारा, आपके द्वारा नहीं हुआ। ঈশ্বরের দান, ये परमेश्वर का दान है। তাহা কর্মের ফল নয়, ये हम लोग का अच्छा काम का फल नहीं है, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। या फिर इसमें कोई घमंड ना करे, কারণ আমরা তাহারই রচনা, क्योंकि हम लोग उसके ही स्वरूप बना है খ্রিস্ট যিশুতে বিধিত সৎক্রিয়া নিমিত্ত সৃষ্ট। और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को सृष्टि किया गया। সেইগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, और ये सब चीज परमेश्वर से पहले से प्रस्तुत किया है, যেন আমরা সেই পথে চলি। হালেলুয়া। या कि हम लोग उसी रास्ता पे चले। আমরা हालेलुया। আমাদের ভালো কাজ নিয়ে ঘামার না করে আমরা যেন এটা জানতে পারি, এটা ঈশ্বরের পুরস্কার। हम लोग अच्छा काम करते हैं इस बारे में आप घमंड मत कीजिए, लेकिन यह परमेश्वर का उपहार है, কারণ বিশ্বাস দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাই। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम लोग को परित्राण मिला है। আমরা বিশ্বাস করেছি তাই পরিত্রাণ পেয়েছি, আর এটা আমরা দিয়ে হয়নি, ঈশ্বর দিয়েছেন। और हम लोग विश्वास किए इसलिए हम लोग को परित्राण मिला, ये हम लोग के द्वारा नहीं हुआ लेकिन परमेश्वर ने किया। আর আমরা ভালো কাজ বলি এটা তার কর্মের ফল, তাও নয়। और ये हम लोग काम करते हैं इसका कर्म का फल है, ऐसा भी नहीं है। এইটা নিয়ে শ্লাঘা বা ঘামান করার প্রয়োজন নেই, और इसमें घमंड करने का कोई बात नहीं है, কারণ আমরা তার রচনা। क्योंकि हम लोग उसका स्वरूप में बना। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা পৃথিবীতে থাকাকালীন ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করেন। जब हम लोग धरती पे रहते हैं परमेश्वर हम लोग का अच्छा काम के द्वारा पुरस्कृत देता है। আমাদের কর্ম আসলে আমাদের পুরস্কার দান করে। एक्चुअली हम लोग का जो काम करने जरा अच्छा काम करते हैं उससे द्वारा हम लोग का पुरस्कार मिलता है। আমি কারোর ভালো করলে সেটা আমার বেতন স্বরূপ বা আমার কর্মের ফল হিসাবে পুরস্কৃত হই আমরা। अगर कोई अच्छा काम करते हैं किसी के सामने बा किसी का पास अच्छा काम करते हैं, वो मेरा वेतन मिलता है, मेरा सैलरी मिलता है আর সেটা और पुरस्कार होता है। এইটা স্বর্গে গিয়ে পাবো তা নয়, এটা এখানেই পাবো, পৃথিবীতে আমাদের জন্য পৃথিবীতেই করা হবে। और ये स्वर्ग में जाके मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन धरती पे ही मिलेगा, धरती के लिए ही किया गया है। হালেলুয়া। हालेलुया। মার্ক তার 10 অধ্যায় 29-30, मार्क उसका 10 का 29 से लेके 30 पद, যিশু বললেন, यीशु ने कहा আমি তোমাদেরকে সত্য কইতেছি, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, এমন কেহ নাই ऐसा भी कोई एक व्यक्ति नहीं है যে আমার নিমিত্ত সুসমাচারের নিমিত্ত বাটি কি ভাতৃগণ কি ভগ্নী কি মাতা কি পিতা কি সন্তান সন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে। मेरे सुसमाचार के लिए या कह किसी भाई बहन किसी माता या पिता कोई भी अपने चीज को त्याग कर दिया, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না পাইবে।
लेकिन इसके द्वारा उसका सद्गुण नहीं मिलेगा। সে বাটি ভ্রাতা ভগ্নী মাতা সন্তান ও ক্ষেত্র তাড়না সহিত এই সকল পাইবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে। या फिर माता पिता जो भी भाई बहन है, ये स्वरूप उसको मिलेगा और अनंत काल जीवन उसको मिलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর আমাদেরকে পুরস্কৃত করতে যাচ্ছেন और परमेश्वर हम लोग को उपहार देना चाहता है, শুধুমাত্র আগামী যুগে নয়, सिर्फ और सिर्फ अगले पीढ़ी के लिए नहीं। যখন আপনি স্বর্গে আসবেন তখন নয়, जब स्वर्ग में जाएंगे ऐसा भी नहीं, কিন্তু এখন এই সময় এই দিনে যখন আপনি তার কাজ করছেন, जब आप उसके काम करते हैं तभी इस वक्त इस समय अभी परमेश्वर देना चाहता है। কারণ ঈশ্বর বিশেষ করে ভালো কার্যকারীদের তিনি আশীর্বাদ করেন। क्योंकि जो अच्छा काम करता है परमेश्वर इसी प्रकार से उसको आशीष देना चाहता है। আপনি এইভাবেও দেখতে পারেন। इसी प्रकार से देखिए इसको। আরেকটা বাক্য আছে যে এরকম বলছে যে যে গাছ ফল দেয় সেই গাছকে যত্ন করা হবে। और इसी प्रकार से देखिए एक वचन में कह रहा है अगर कोई पेड़ अगर फल देता है उसको लालन पालन किया जाएगा। ঈশ্বর ভালো কার্যকারীদের ভালোবাসেন। जो अच्छा काम करता है परमेश्वर उसको प्रेम करता है। ভালো কার্যকারী যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করে, ঈশ্বর তাকে পছন্দ করে এবং আশীর্বাদ করতে চায়। परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है जो परमेश्वर का इच्छा से अपने जीवन को बिताता है, उसका इच्छा से चलता है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को प्रेम करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি লুক 19 তার 11 থেকে 26 দেখি, সেখানে মিনিশের একটা স্টোরি দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। अब उधर एक कहानी है लूक उसका 19 से लेके लूक उसका 19-17। আর সেখানে আমরা যদি পড়ে নিই লুক 19 এর 11 থেকে लूका का उसका 19 से 19 তার 11 থেকে 11 से लेके আর তার 26 পদ 26 पद। একটু আমরা দেখে নেবো তাড়াতাড়ি। যাদের কাছে বাইবেল আছে আমি চাইবো এই সময় বাইবেল খুলুক, কারণ বাইবেল আমাদেরকে গাইড করে। সেই জন্য বাইবেল খুললে আমরা সহজেই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারবো। अगर किसी के पास अगर बाइबल है तो बाइबल खोलिए, क्योंकि बाइबल हम लोग को गाइड करता है और अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आता है वचन। হালেলুয়া। हालेलुया। 11 পদে বলছে 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है যখন তারা এই সকল কথা শুনিতেছিল जब वो लोग ऐसा बात सुना है তখন তিনি একটি দৃষ্টান্ত কহিলেন। तब एक बात बोला उन लोग को। দৃষ্টান্ত মানে কাহিনী। कहानी, एक कहानी कहा बोला। কারণ তিনি জেরুসালেমের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন जब जेरूशलेम में वो उपस्थित हुआ আর তাহারা অনুমান করিতেছিল যে और उनका सोच ऐसा था ঈশ্বরের রাজ্যে প্রকাশ তখনই হইবে। परमेश्वर का राज्य का प्रकाश तभी होगा। অতএব তিনি কহিলেন, या फिर उसने बोला ऐसा অতএব কহিলেন ऐसा बोला ভদ্রবংশীয় এক ব্যক্তি দূর দেশে গেলেন, অভিপ্রায় এই যে আপনার জন্য রাজপদ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। আর তিনি আপনার দেশ জনদাসকে ডাকিয়া 10টি মুদ্রা দিয়া কহিলেন, আমি যে পর্যন্ত না আসি ব্যবসা করো। কিন্তু তাহার প্রজাগণ তাহাকে দেশ করিত। তাহারা তাহার পশ্চাৎ দ্রুত পাঠাইয়া দিল, কহিল, আমাদের ইচ্ছা নয় যে এই ব্যক্তি আমাদের উপরে রাজত্ব করে। পরে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন যাহাদিওকে টাকা দিয়াছিলেন সেই দাসদিওকে তাহার কাছে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন, যেন তিনি জানিতে পারেন তাহার ব্যবসায় কে কত লাভ করিয়াছে। তখন প্রথম ব্যক্তি নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু আপনার মুদ্রায় আর 10 মুদ্রা হইয়াছে। তিনি তাহাকে কহিলেন, ধন্য উত্তম দাস, তুমি অতি অল্পে বিশ্বস্ত হইলে, এই জন্য 10 নগরের উপরে কর্তৃত্ব করো। দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন, প্রভু আপনার মুদ্রায় আরো 5 মুদ্রা হইয়াছে। তিনি তাহাকেও কহিলেন, তুমি 5 নগরের কর্তা হও। পরে আর একজন আসিয়া কহিল, প্রভু দেখুন এই আপনার মুদ্রা, আমি ইহা রুমালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ আমি আপনা হইতে ভীত ছিলাম। কেননা আপনি কঠিন লোক, যাহা রাখেন নাই তাহাই তুলিয়া নেন এবং যাহা বোনেন নাই তাহাই কাটেন। তিনি
তিনি তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজ মুখের প্রমাণে তোমার বিচার করিব। তুমি না জানিতে আমি কঠিন লোক, তুমি না জানিতে আমি কঠিন লোক, যাহা রাখি নাই তাহাই তুলিয়া আনি, এবং যাহা বুনি নাই তাহাই কাটি। তবে আমার টাকা পদ্মারের কাছে কেন রাখা নাই? তাহা করিলে আমি আসিয়া সুদের সহিত তাহা আদায় করিতাম। আর যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল তিনি তাহাদিওকে বলিলেন, ইহার নিকট হইতে এই মুদ্রা লও, এবং যাহার 10 মুদ্রা আছে তাহাকে দাও। আমেন। তারপরে 25 পদে বলছে, তাহারা তাহাকে কহিল, প্রভু, উহার যে 10 মুদ্রা আছে, আমি তাহাদিওকে বলিতেছি যে কাহারও আছে তাহাকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু যাহার নাই তার যা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে। আমেন। आमीन। এখানে একটা ব্যক্তির ঘটনা দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। इधर एक व्यक्ति का कहानी उठाया, যেখানে বলছে लिखा हुआ है साहब, যে একজন ব্যক্তি সে একজনকে 10 মুদ্রা, একজনকে 5 মুদ্রা আর একজনকে 1 মুদ্রা দিল। जो व्यक्ति किसी को 10 दिया मुद्रा या किसी को 5 दिया और एक जन को दिया 1 मुद्रा। আর সে কি করলো? वो क्या किया? ও চলে গেল যে রাজ্যের রাজ অধিকার পাওয়ার জন্য। आज जो राज्य का राज अधिकार है उधर चले गया, কিন্তু তারা তার উপরে বিরক্ত ছিল। लेकिन उसके ऊपर वो मतलब ये क्या, लोग এরা বিরক্ত ছিল। ये व्यक्ति लोग है उसका ऊपर थोड़ा सा गुस्सा था। ওরা চাইছিল না এর রাজপ্রাসাদ পাক। उन लोग को ऐसा लग रहा था, ऐसा सोच था उन लोग को वो राजप्रसाद मिले। কিন্তু উনি রাজত্ব নিয়ে যখন ফিরে এলেন, लेकिन राजत लेके जब लौट के आया, তিনি তাদেরকে ডাকলেন যাদেরকে সেই মুদ্রা দিয়েছিল। उन लोग को बुलाया जिसके पास मुद्रा दिया था, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে যে 10 মুদ্রা দিয়েছি তুমি কি করেছো? और उन लोग से पूछा, जो मैंने तुमने जो मुद्रा दिया था 10 मुद्रा, वो क्या किया? উনি বলল, আমি আরো 10টা করেছি। और उसने उत्तर दिया, मैंने और 10 किया। তিনি বললেন, তুমি বিশ্বস্ত, তুমি 10 নগরে 10টা শহরের পরিচালক হও। और उसने ऐसा कहा, जिसने 10 मुद्रा दिया उसने ऐसा कहा, जे तुम विश्वासी हो, मैं तुम्हारा ऊपर 10 नगर का अधिकार देता हूं। আর যে 5 এনেছিল সে বলল, আমি আরো 5 বাড়িয়েছি। और जो 5 लाया था उसने कहा था, मैं और 5 बढ़ाया। তাকে 5টা শহরের অধিকার দিল। और उसको 5 नगर का अधिकार दिया। এবং আরেকজন যাকে একটা মুদ্রা দেওয়া হয়েছিল, और एक जन जिसको 1 मुद्रा दिया, সে কি বলল যে আমার কাছে তো আমার তো ভয় লাগে তোমাকে দেখে। उसने कहा ऐसा, मुझे तो डर लगता है तुमको देख के, আমি সেই জন্য তোমার জন্য কিছুই করিনি। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। আমি কি করেছি? मैंने क्या किया? এটা রুমালে বেঁধে রেখে দিয়েছি। रुमाल में उसको गांठ बांध के रख दिया था। আর সেই ব্যক্তি বলল, তুমি নাকি জানো আমি খুব ভয়ঙ্কর। और वो व्यक्ति ऐसा बोला, जे तुमको पता है जे मैं कितना भयंकर हूँ, তাহলে তুমি এটা সাকরাত দোকানে দিলে না কেন, যাতে সুদ সমেত পায়? और उसने कहा, किसी के दुकान में देते, साकरा का दुकान में देते, या कि उसको सूद मिल सके। কিন্তু लेकिन সে ব্যক্তি তা করেনি বলে वो व्यक्ति ऐसा नहीं किया बोल के, সেই জন্য তার যা কিছু ছিল সমস্তই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। उसके पास जो कुछ भी था उससे छीन लिया गया। আর যার 10টা ছিল তাকে দেওয়া হয়েছে। और जिसके पास 10 था उसको और भी दिया। আর বাইবেল বলে, और बाइबल बोलता है, শেষে 26 পদে যেটা বললো, 26 पद में लिखा हुआ है, যে যার আছে তাকে আরো দেওয়া যাবে। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। লুক তার 19:17 যদি আমরা দেখি, लूक उसका 19 का 17 अगर देखते हैं, 17 পদ, 17 पद, তিনি বলছেন, उन्हें कहा, তিনি তাহাদিওকে কহিলেন, ধন্য উত্তম দাস, তুমি অতি অল্পে বিষয় বিশ্বস্ত হইলে, এই জন্য 10 নগরের উপরে কর্তৃত্ব করো। उसने ऐसा कहा, धन्य मेरा दास, तुम मेरा सामने विश्वासी बने और मेरा हर एक चीज को तुमने संभाला, इसलिए मैं तुम्हें 10 नगर का अधिकार देता हूं। এইটাকে আরেকভাবে বোঝানো যায়। इस कहानी को दूसरा तरीका का मैं समझा सकता हूं। আপনি যদি বিশ্বস্ত হন তাহলে কিন্তু আপনি পয়সাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতেও জানেন। अगर आप विश्वासी रहते हैं, उसके द्वारा आप जो अर्थ है उसको अच्छा तरीके से व्यवहार कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। আপনাকে এটা বুঝতে হবে, ये आपको समझना चाहिए। আপনি শুধুমাত্র ঈশ্বর থেকে পুরস্কৃত হতে পারেন না। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने परमेश्वर का जो पुरस्कार है उससे आप संतुष्ट नहीं हो सकेंगे।
পুরস্কার শুধুমাত্র পেতে পারেন না, सिर्फ पुरस्कार मिलेगा ऐसा नहीं है। আপনি সেই পুরস্কারকে কতটা হ্যান্ডেল করতে পারছেন, কতটা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছেন, ঈশ্বর তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন। अच्छा तरीके से सुनिए, सिर्फ परमेश्वर के सामने से पुरस्कार मिला इससे काफी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से इसको हैंडल किया जा सकता है। আরো অন্যভাবে যদি বলি, और दूसरा तरीका से मैं समझा सकता हूँ, ঈশ্বর আমাদের আরো টাকা দেবেন না যদি আমরা সেই অর্থের সাথে বিশ্বস্ত হতে না পারি। परमेश्वर ज्यादा पैसा नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक वो थोड़ा सा जो पैसा है उसको अगर हैंडल नहीं किया सकता। হালেলুয়া। हालेलुया। যা তিনি ইতিমধ্যে আমাদের দিয়েছেন সেইটা আমরা যেন আশ্চর্যভাবে সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে বা ঈশ্বরীয় জীবনযাপন অনুসারে যেন সঠিক পথে হ্যান্ডেল করতে শিখি। जो हम लोग को मिला है उसी प्रकार से जो हम लोग को मिला है, हम लोग को सही तरीके से उसको खर्चा करना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर का सोच के लिए, परमेश्वर का रास्ता के लिए उसको ठीक तरीके से उसका इच्छा के द्वारा खर्चा करना बहुत जरूरी है। ঈশ্বর তার রাজ্য গড়তে গড়তে যাচ্ছেন, और परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करना जा रहा है। এই কারণে তিনি এমন লোকদের কাছে আশীর্বাদ করতে চলেছেন যারা তার কাজে প্রমাণ করেছে যে তারা ভালো কার্যকারী। और इसी प्रकार से परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष करेगा जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रमाण किया है जो मैं एक विश्वासी दास हूं। শুধুমাত্র ঈশ্বর আপনাকে অর্থে আশীর্বাদ করবে এমন নয়, सिर्फ और सिर्फ पैसा में परमेश्वर आशीष करेगा ऐसा नहीं है। ঈশ্বর আপনার পয়সায় আশীর্বাদ করবেন, परमेश्वर आपका पैसा में आशीष करेगा। ঈশ্বর আপনার সময় যদি সঠিক ব্যবহার করেন সময়কে আশীর্বাদ করবেন। अगर आप समय अच्छा तरीके से व्यवहार करते हैं तो समय में आशीष करेगा आपको। ঈশ্বর দেখবে আপনার সম্পর্ক অন্য লোকের সঙ্গে, সেই সম্পর্ককে আশীর্বাদ করবেন। आप परमेश्वर देखेगा संपर्क, दूसरे लोगों के सामने आपका संपर्क कैसा है, परमेश्वर वो संपर्क में आशीष करेगा। ঈশ্বর দেখবে আপনার ট্যালেন্ট, আপনার প্রতিভা যা আপনি ঈশ্বরের কাছে ব্যবহার করছেন তাতে আশীর্বাদ করবেন। आप परमेश्वर देखेगा आपका टैलेंट, आपका जो तालीम, वो अगर आप परमेश्वर के लिए व्यवहार करते हैं परमेश्वर उसमें आशीष करेगा। আমরা কখনোই ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা খারাপ কার্যকারীদের দেওয়া দেখতে পারবো না। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं देख सकेंगे जो अपने के लिए, अपने सोच के लिए परमेश्वर का तालीम को व्यवहार करता है, खराब काम के लिए व्यवहार करता है। আপনাকে ঈশ্বর তালন্ত দিয়েছে, ট্যালেন্ট দিয়েছে, আপনি সেটা খারাপ কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। परमेश्वर आपको तालीम दिया, टैलेंट दिया, वो आप टैलेंट को खराब काम में यूज नहीं कर सकेंगे। যেটা আপনার জীবনকে ঈশ্বরের সেই প্রকৃত রাস্তা থেকে দূরে নিয়ে চলে যায়। जिस प्रकार से आपका जीवन से परमेश्वर का जो परिकल्पना है वो हट जाता है, आपको हटा देता है। যখনই আপনি এটা এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারেন, आप देखिए ये एक एग्जाम्पल का रूप से देखिए, যখনই আপনি দেখবেন অন্য কারো লটারি লাগার বা লটারি টিকিট কেটেছে আর তার লটারি ফেসে গেছে, आप देखिएगा किसी व्यक्ति एक लॉटरी खेला है और उसका टिकट फंस गया। আমি লোকদের এইরকম বক্তৃতা দিতে শুনি, मैं ऐसा सुना हूं, आदमी लोग बोलता है আমার যদি 5 লাখ টাকা যদি ফেসে যেত আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। मेरा अगर 5 लाख रुपया अगर फंस जाता है मेरा हर एक तकलीफ दूर हो जाएगा। বা কোথাও থেকে 5 লাখ টাকা পেয়ে গেলে আমি আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। कहीं से अगर 5 लाख रुपया अगर मिल जाता है तो मेरा हर एक चीज में समाधान मिल जाएगा। আমি 5 লাখ টাকা পেলে 1 লাখ টাকা মণ্ডলীকে দেবো। अगर मुझे 5 लाख मिलता है मैं 1 लाख रुपया मंडली में दूंगा। আমি আপনাকে বলতে চাই, मैं आपको कहना चाहता हूं, আপনার কাছে এখন যা আছে তাতে যদি আপনি সন্তুষ্ট নয় এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানেন না, আপনি 5 লাখ টাকা পেলেও আপনার সমস্যার সমাধান হবে না। अगर आपके पास जो भी है अगर उस तरीके से आप अगर खर्चा करना नहीं सीखे हैं, आपके पास इतना भी है, थोड़ा सा भी है, अगर आपको संतुष्ट नहीं मिला, 5 लाख रुपया मिलने से भी संतुष्ट नहीं मिलेगा। আজ যদি আপনার কাছে অল্প টাকা আছে, अगर आपके पास थोड़ा रुपया है, আপনি যদি টাইট দশমাংশ এখনই না দেন, আপনি 5 লাখ টাকা পেলে কখনো 1 লাখ টাকা ঈশ্বরকে দেবেন না। अभी अगर आप दशमांश अगर मेंबरशिप अगर कोई भी दान अगर नहीं देते हैं तब भी 5 लाख रुपया मिलेगा, तब भी आप नहीं दीजिएगा। আর আপনি যে बलবেন আপনি বেশি করে ঈশ্বরকে দিবেন, আপনি মিথ্যাবাদী, আপনি কখনো দেবেন না। अगर आप बोलते हैं मैं ज्यादा करके मैं परमेश्वर को दूंगा, तब भी आप झूठ बात बोल रहे हैं। ভালো কার্যকারী হৃদয় বলে আমার এখন যা আছে আমি এখন ঈশ্বরকে সেই দিয়ে সম্মান করতে যাচ্ছি।
अच्छा हृदय वाला व्यक्ति बोलता है मेरे पास जो भी है मैं उसी चीज से मैं परमेश्वर को सम्मानित दूंगा। আমি এখনই এই অবস্থায় যখন আমার কম আছে আমি দশমাংশ দিয়ে এবং অতিরিক্ত দান দিয়ে আমি ঈশ্বরকে সম্মান করব। अभी मेरे पास जितना भी है मैं इसी प्रकार से मैं परमेश्वर को दान दूंगा, दशमांश दूंगा, मेरा थोड़ा सा ही मैं परमेश्वर को ले सेवा करूंगा। আর এই রকম ব্যক্তিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করে আরো তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে কারণ সে বিশ্বস্ত দাস। और इसी व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता है, आशीष ऐसा मिलता है जो उसको बढ़ता रहता है और इसी व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता है। তোমাদের হৃদয় যদি সেই অর্থের প্রতি থাকে আপনাদের হৃদয় সেই অর্থের দিকেই দৃষ্টিপাত করে। अगर आपका हृदय अगर पैसा की ओर रहता है तले आपका हृदय उस पैसा की ओर ही भागेगा। আর যদি আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের দিকে থাকে তখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। अगर हम लोग का हृदय अगर परमेश्वर के सामने रहता है तो हम लोग का जो सोचने का तरीका है, हम लोग का दृष्टि जो है वो परमेश्वर को लगा रहेगा। আমরা সেই সেবকদের মতো हम लोग उसी दास के तरह है। ঈশ্বর তার জিনিস আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। अब परमेश्वर अपना चीज हम लोग को देना चाहता है। শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদই দেন না, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्राइवेट लाइफ में संपत्ति नहीं देता है, তিনি আমাদের আরো অনেক অধিক ধন সম্পত্তি সম্মান সাকসেস সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন। लेकिन इसको छोड़ के भी परमेश्वर हम लोग को सफलता देना चाहता है, धनी व्यक्ति करना चाहता है और भी कुछ देना चाहता है, যাতে আমরা প্রার্থনায় পরিত্রাণে মানুষের সাহায্য করার শক্তিতে আমরা যেন আরো বেশি প্রবল হই, আরো বেশি অ্যাক্টিভ হই। সেই জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে এই গুণ দিতে চান। और क्यों देना चाहता है हम लोग का इस चीज को? क्योंकि हम लोग और भी एक्टिव बन सके परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर का काम के लिए और भी एक्टिव बन सके। ঈশ্বর আশা করেন যে আমরা তাহার লোকদের ভালো কার্যকারী হতে পারি যাদের তিনি পথ তৈরি করেন। और परमेश्वर ऐसा सोचता है जो भी परमेश्वर प्रस्तुत करता है किसी के लिए रास्ता, उन लोग के लिए हम लोग अच्छा कार्य बन सकते हैं, अच्छा व्यक्ति के लिए बना सकते हैं। আমেন आमीन। আপনি ভালো কার্যকারী হন, आप एक अच्छा काम करने व्यक्ति बनिए, যেন ঈশ্বর আপনাকে ভালো কাজের জন্য নিযুক্ত করতে পারে। या कि आपको परमेश्वर आपको चुन सकता है अच्छा काम के लिए। আমেন आमीन আমেন आमीन।